Naam, tunakuja tena kuongelea habari za nchi. Katika video ya kwanza tuliongelea habari ya Triangle du Mal, na tukasema tatizo linalotukumba Kongo, tutake tusipotaka, ni vitu vitatu: uongozi, upinzani na uasi. Gouvernement, opposition na rebellion. Ile ni Triangle du Mal. Parce que chaque gouvernement iko inaanzia mu rebellion, mais chaque fois que ikifika ku gouvernance inaji departage na ba coalize yake, kisha wale wenye watakuwa marginalize parmi wale wenye walilite ensemble wanafinire kwenda wapi? Kukua opposition. Bakijikuta opposition démocratique biko marginalize, bafungiwe, bakwe maltraité, bakwe intimidé, banasirika, wanashuka wapi? Ku rebellion. Sasa toujours ni mchezo wa ping pong. Hawa watu wako wanatuchezea. Mena ni wakati ambapo tuko tuna conscientiser wakongomani watafakari mbele avant que matokeo mabaya haijafika. Na matokeo mabaya ambayo tunasubiria tuko tunaiona, lakini tunafanya sambla. Ni mawili tunajientendre. Soit tuendelee kufa na kuteseka avec une guerre sans fin, ou soit inchi igawanyike mara mbili juu ya balkanisation yenye tulishaona après M23 kuatake kote sud-est. Uganda nayo inakuwa impatient, wanaje impatiente kwa kuatake kote nord-est. Inatukumbusha vita yenye walipiganiaka Uganda na Rwanda Kisangani. Shinjo tulikuwa wa victime, watoto wetu walikufa. Lakini hapo biko mu mainteret ya maaccord personnel et secrete na quelques individus ndani ya nchi ya Kongo. Mena mada ya leo tunaongelea nini? La grande guerre. Tukisema la grande guerre, uelewe c'est la guerre digne de ce nom. Vita vikubwa, al-malhamatul kubra. Qala katika hadithi ya Mtume inasemekana, inna nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ba'atha bisariya. Ili uelewe mada yangu, Mtume anatuma jeshi katika saria. Falamma raja, wakati wanatoka mapambanoni, qala marhaban biqaum, akawaambia hongera watu wangu, qad jihadu sukhra, munamaliza vita vidogo, wabaqiya jihadul akbar, na hivi sasa vimebaki vita vikubwa. Masahaba wakashangaa, ya Rasulullah, wama jihadul akbar, vita vikubwa vyenye vinabaki ndo vita gani? Tunaweka point, tutakia sema jibu ya Mtume mwisho ya mada. Mumemaliza vita vidogo, kuna kuja vita vikubwa. Tukisema tukamate example ya Kongo, vita vidogo, peut-être entre parenthèses, lite ya wazee yetu wa Kimbangu, wa Lumumba, wa Vieka Savubu, juu ya kupata independence. Lite ya Mulele après kifo ya Lumumba. Lite ya Afdel après dictature ya Mobutu. Lite ya RCD après Afdel. Lite ya CNDP après gouvernance ya M+4. Lite ya M23 après gouvernance ya Kabila. Na lite ya M23 deuxième vague après gouvernance ya Fachi. Zile zote naziita vita vidogo. Lakini hii vita ya leo ni jihadul akbar, ni vita vikubwa. Kwa nini na surnomme vita vikubwa? Parce que c'est le moment de la vérité, ambayo leo tutafikia kwenye tutaingizwa mushwa yenye iko difficile. Mufanye referendum entre Kongo ibaki nchi moja au igawanyike mara mbili. Kwa nini? Kwa sababu kitu ambacho rais haiko anaelewa, kote kwenye waasi wako wanakamata, wako wanafanya maisha ya watu yawe mazuri. Na ukumbuke kama jeshi letu popote ambapo wapo, hatujue kama ni kutumwa wala ni akili zao timamu,
wako wananyanyasa raia sana. Itafika siku raia itaona tukisema ile serikali ya mbele irudi, tutaendelea kunyanyasika. Usiku usitembee kama gisi afa M23 ingie Goma, watu walikuwa wanapigwa masasi kila kukicha, lazima mtu afe. Na ndio kuko gouvernement militaire sous état de siège. Nawaza watu wazingatie ile. Sasa ili isifike kule, ili sisi wenyewe tujilindie usalama na yale mauaji na unyanyasi wa jeshi uishe, nini kinahitajika? Tutaipata kule kwenye majibu. Lakini saa hizi nawakatia hadithi ya wana wa Israeli. Ninaposema wana wa Israeli, nakumbuka ndani ya nchi ya Kongo kuna makabila mawili yaliyozaa makabila mengi ya Kongo ambazo asili yake ni wana wa Israeli, ni Waluba na Walega. Sababu Walega ndio shiba bangu na makabila ya Lwindi inatoka. Tukisema Lwindi ndio imezaa wami yote ya Est presque. Mimi hata kwenda Rwanda, ile Rwanda ni Lwindi ndio watu waligeuza Rwanda. Urundi ni Lwindi ndio iligeuka Urundi. Donc ni vizazi vya wale. Sasa historia yetu peut-être inatoka tirer origine yake kwa Israelien. Donc il faut tout tirer référence mu Coran na mu Bible. Maintenant tunaanzia mu première règne ya Waisraelien après kufika mu terre promise. Historia ya peuple ya Israel kuacha igisi wazee yao walienda utumwani, njo ile mahistoria ya avant independance. Historia ya Israeli mu vrai sens yake inaanza epoke ya Moise na kuwatosha watoto wa Israeli utumwani Egypte na kwenda uhuru nchi ya ahadi. Là on voit Lumumba comme Moïse du Congo, on voit Mobutu comme Aaron, peu importe gisi watamujije, mais Moïse était un Aaron congolais. Mobutu. Sasa wakati walifanikiwa kutuvusha mu epoke après independance, mais makosa waliokoseana wale wawili, Mobutu kumsaliti Lumumba, c'est comme si wakati Musa alikwenda anaachia Haruna responsabilite, Musa anaenda ongea na Mungu, alirudia nakuta walishatengeneza vedor, wanaanza abudu Mungu mwingine, ndama ya dhahabu. Donc entre parenthèses, Mungu aliwapiga perdition ya 40 ya kupotea. Ile 40 c'est à partir ya Mobutu na kuendelea. Mena Mobutu anatoka, tunafika mu epoke ambao tulipata un Josué mwenye atakuwa leader d'élite, mwenye alifikisha peuple mu terre promise. Tunamwona Kabila père qui est le Josué mwenye alitufikisha ku République démocratique du Congo. Après mzee Laurent Désiré Kabila, tukamwona mtu mwenye alilite juu ya kuwapa utulivu wana wa Israeli. Nani? Samuel. Je peux me permettre de dire que le Samuel de la République démocratique du Congo s'appelle Joseph Kabila. Et c'est lui avec qui le pays a trouvé l'alternance politique. Et ilifanya assez que kukuwe un président sortant mwenye atavalisha, atatawaza un président élu entrant. C'est-à-dire, ni à travers Samuel ndio Mungu alipatia ba Israélien un premier roi mwenye anatokea mu alternance politique. Juu ya nini? Juu tutasema Moise hakuwa roi. Nani alimvalisha royaume? Nani alipatia? Nani alivotaka Mobutu? Nani alivotaka Kasavubu? Nani alivotaka Kabila mzee? Na wakati Kabila pere baba yake anakufa, nani alivotaka Kabila kwa kumfanya president en exercice de 2001 na kuendelea mpaka walifanya maelection kule? Pour dire que wale wote walikuwa ni valitaire. Balilite pour que nchi ifike kwenye takwa, peu importe ma division, lakini objectif yabo ni moja. Livre d'or ya Lumumba, ne jamais trahir le Congo. Na hakuna mwenye alitrahir. Peu importe wenye watataxe Joseph Kabila alikuwa mwenye Rwanda nini. Me hakuitrahir, hakuipatia Rwanda, alituachia mikono yao. Maintenant,
le Samuel congolais Joseph Kabila akatawaza le premier roi d'Israël. Hii habari niko nasoma, unaweza isoma mkitabu cha Mwanzo utaelewa na kuendelea, lakini hapa tuko mu premier et deuxième livre de Samuel. Ukisoma Bible, mu Coran soma deuxième chapitre du Coran, ndio utapata hizi habari. Suratul Baqara mu aya ya verset 243 245 à 250. Sasa mu epoque yenye Samuel anatawaza Saul, ni alternance politique. Joseph anatawaza Fachi Beto. Maintenant, mission yake ya utawala wake ni nini? Nawaza il était clair. Premier gouvernement yake ali surnommé gouvernement des warriors. Ukisoma mission, soma 1 Samuel 8e chapitre, utasoma mission ya utawala mpaka ku 10e chapitre, kwenye anatawaliwa wanampaka mafuta na kumfanya mfalme Saul. Mission yake ilikuwa preuve ya royauté yake. Qur'ani nasema nini? Ishara ya utawala wake, aya atikum tabut, atawaletea tabut, maana yake arche d'alliance. Ile rêve ya kutuletea arche d'alliance, nani alirealize? Ilikuwa realizable à travers nani? À travers Fachi Beton, mwenye alituletea tabut, arche d'alliance. Ni nini? Ni ile relique de Lumumba. Acha tuisome ndani ya Quran. Watu wanasema qala lahum nabiyuhum, wakati Samuel, unajua Samuel ni nani? Joseph Kabila anawaambia inna Allah qad ba'atha lakum Talut malika. Mungu anawapatia Fachi Saul comme un roi. Hapa niko nataka mcomprendre contexte yenye nchi iko hapo pour que tu trouve solution. Qalu anna yakunu lahu almulk alaina wa nahnu ahqqu bilmulk. Wakakonteste wa Mungu akasema pourquoi yeye wakati shindo tulikuwa tuna merite la vérité des urnes wafayo na wengine. Minhu walam yu'ta sa'ata min almal. Haiko riche comme nous, iko amateur politique. Hayo kitu. Qala Samuel akawaambia inna Allah astafahu alaykum. Mungu ndo anamtawaza. Donc meme Joseph Kabila hakuiwaka nini ilimkamataka juu anome Fachi Beto pale. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Angalia masinye gisi zinaenda na batana. Mungu alimpatia bonheur, iko na connaissance na iko bogar, parce que ukisoma mu Bible livre de Samuel utakuta kama Saul alikuwa kiana kushinda Waisraeli. Fachi Beto ni bogar. Alikuwa mrefu kushinda wote. Fachi Beto iko costaud. Donc aneneza zile makriteri. Wallah Mungu atampa ni fil ilmi wal jismi. Fil ilmi, connaissance ya Fachi Beto iko hors norme, bien que wengine weko na mkamata mjinga. Siyaonaka president Mkongo wala dunia nzima mwenye nasomaka diskuru mkichwa. Yeye ndo president wa kwanza siyaona, msiku zote nafataka diskuru zake anasoma papier. Iko intelligent, peu importe kisi tutamutaxe, sijue nini na nini, bro, ni ubinadamu. Lakini hapa ni maandiko ndio tuko tunasema. Wallahu yuti mulkahu man yasha, Mungu anapatia ufalme wake kwa mtakaye. Waqala lahum nabiyuhum, nabii akasema. Nabii nani hapa? Tunamuona Samuel Joseph Kabila. Inna ayata mulkihi an ya'atikum tabut. Preuve ya royaume yake atabaletea arche d'alliance. Ataleta livre d'or. Fihi sakinatu min rabbikum wa baqiyatu mimma taraka ala Musa wa ala Harun tahmiluhu almalaika. Mwile arche d'alliance, mwile sanduku, muko ishara za Mungu. Ishara gani? Ni utulivu. Donc ile njo alternance, ile njo code ya réussite ya Bakongo. Devise
ya Arche d'Alliance ou bien livre d'or ya Lumumba ne jamais trahir le Congo. Njo diskuru ya Virgile Bedo, kama mtamsikia vizuri maneno yake yote, hamali zake diskuru bila kusema ne jamais trahir le Congo. Sasa ile Arche d'Alliance itakuwa amo nini? Bakia tumima atara ka alo Musa wa alo Harun. Itakuwa amo ma relique ya Moïse qui est Lumumba. Et les reliques de Haron qui est Mobutu. Maintenant, alisha réalisé rêve moya parmi mission zake ya kuleta relique ya Lumumba, ilishafika Kinshasa, ndio Arche d'Alliance ile. Tukitaka utulivu, il faut tufate njia aliyopitia Lumumba. Kongo itaokolewa. Tufate diskuru za Lumumba. Relique ya Mobutu, Fachi alisha promettre mais haya réalisé. Malheureusement, lakini il faut que Mobutu arudie kunyumba. Azikiwe avec honneur comme ba president wengine. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi lakum in kuntum tu'minun. Samuel akawaambia ile ni ishara kwa Mungu kwenu ikiwa mtakuwa wenye kuamini. Na sawa aliangalia kweli, kujiangalia wakaona qui était le plus costaud parmi tous les enfants d'Israël. Talut, Saul akatawala. Mena kutawala yake mission ilikuwa ni kupigana, kueliminer l'ennemi de l'Est qui terrorise les peuples de l'Est, qui crée la turbulence entre les peuples. Qui est l'ennemi de l'Est? Qui est l'ennemi de l'Est? Fachi alijua, soma 13e 14e chapitre ya livre de Samuel. Utayua Fachi alifanya nini? Olia kuexekite ile rêve. Alors que alikuwa alishajua. Alikuwa alishajua mission yake. Et comme preuve alifanya gouvernement yake itwe gouvernement de warriors. Ile jina haikutoka par hasard. Alijua kama kutatokea kitu à l'est. Preuve ya pili, akatia 2 provinces zenye zilikuwa dirige na gouverneur sous état de siège. Na ni zile 2 provinces zenye ule ennemi alipenetre na njoi kwa amo sai, peut-être ya Sud Kivu na kwa victime. Nord Kivu na Ituri. Donc mission ya Saul aussi ilikuwa ni kupigana na kushinda maadui wa Israeli. Lakini sawa alifika, soma 14e chapitre, utaona nini? Utaona panaandikwa nini? Utaona panaandikwa hivi, mfalme aligeukia, soma 15e chapitre verset 24. Banamtuma ku mission, anaenda piga kule meyaka aji coaliser na ba enemy. 2, akaingilia ambiance, mambuzi kule, mangombe wakakamata, manakia kutana na profete munjia. Samuel anamwambia ulifanya nini? Oh, tunawapiga. Unawapiga na unaonyesha mko mnaenda mnatembea nao, mnaenda mnarudia. Nani yake kiko boya Kagame? Situlisikia ile majeskuru Kinshasa. Mena ambiance ikazidi. Simulaumu rais, lakini naye iko na pare ya irresponsabilité. Walipenda mavoyage aller-retour inutile, kwenda découvrir le monde. Huku nyuma hakujua kama nchi iko inaharibika, aliacha ba imposteur kuma post. Mena wananchi wanateseka na ile hali inaendelea. 15e chapitre ya 1er Samuel verset 24. Samuel akamwambia tu es déchu. Mungu atakuangusha. Anakunyang'anya ufalme. Ungali unatawala me hauko tena roho. Hapa niko nasoma maandiko. Sikia sema nilisema. Niko nasoma maandiko. Ungali unatawala me hauko tena roho. Mungu alishachukia ulifanya kinyume na mapenzi yake. Mena a partir ya pale alikuwa anapokea revelation, me hakuwa anapokea tena revelation. Inatokea sasa enemy anakuja, l'ennemi jire, enemy anashanje couleur, anamgeukia sasa adui. M23 inaingia.
C'est pourquoi leo apende ongea na M23, anataka Saul aongee na Goliath. C'est impossible. C'est impossible. Wanaingia wanafanya vya kufanya, bena olie aulize Mungu. Pale Samuel haiko, Samuel iko efase museni politique, Samuel iko kimya. C'est comme si pale tunasema entre parenthèses mu Bible Samuel atakufa. Mena atafanya nini? Yeye mwenye alisemaka wako wanaua balozi. Saul akaenda ona mulozi, amutabiria mulamushie muzimu ya batate yenye itamuambia habari za vita viko achi. Leo tuko tunaviona. Bazalendo walishalamusha mizimu ngapi? Na wiko wanapigiwa na mizimu ya batate. Muzimu ya Samuel kalamuka, namwambia sasa wewe uko unatafuta, unashindwa tafuta nguvu ya Mungu, unaanza tafuta nguvu ya mizimu. Sasa mimi kama Mungu wako anashindwa kukusaidia, mimi niko nini mbele yako? Sikia majibu. Hapa tuko ku deuxième livre, premier chapitre ya Samuel. Kama Mungu anashindwa kukusaidia, mimi muzimu ya Samuel inakusaidia na nini? Wala kwenye mwanaume aliona shida. Falamma fasala Talut aljunud, wakati sasa na prepare armée parce que état de siège ilikuwa bien instauré, qala aliwapatia instruction, inna Allaha mubtalikum, Mungu anawateste kule kwenye munaenda, muko piege binahari kwa hii mtoni en question, entre parenthèses mukongo tutasema ni nini? Ni makare minye. Faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yut'imuhu fa innahu minni. Ule mwenye ataingia mu ambiance ya kutafuta mali, ule haiko mumishio yangu. Na ule mwenye atafuata instructions zangu, ule ni wangu. Illa man yatarafa urfat, isipokuwa ule mwenye pengine atadanganyika. Lakini nini kiliendelea? Gouverneur wa Nord Kivu, gouverneur wa Ituri, fasharibu minhu, wakaingia mwambiansi ya kuchimba nao minere na kutafuta pesa. Illa qalila minhum, isipokuwa baadhi yao tu wasoda wenye hawakuwa na mwanya kufika huko. Falamma jawazahu huwa walladhina amanu maahu qalu la taqata lana alyawm Jalut wa junudu. Wakati sasa vita inakuya, deja wale balisha viole consigne ya roi Saul. Vita inakuya sasa, wanawaambia bwana, hatutaweza enemy. Angalia kimutu, angalia force, ndio tuko angalia M23. Goliath anaingia, wanasema hatutamweza huyu na jeshi lake. Lakini palikuwa wazalendo. Et c'est pourquoi je ressens l'odeur. Wazalendo ni wanani mwi histoire? Ni Daudi, parce que Daudi alikuwa à un certain moment iko anatumika na gouvernement, mais akajirevele akakuwa mzalendo. Hatumike mu rebellion, mais anatumika kwa kusaidia inchi ya Israeli, lakini inchi ya gouvernement. Nani ule mzalendo? Eske ni wapadiri wale yuko natafuta kikao, au kutakuwa un combattant mwenye hatujue, un survivant désigné parce que l'heure est grave? Daudi akakuwa mzalendo. Daudi akakuwa mzalendo. Soma Biblia, si blague, niko naongea maneno. Soma premier chapitre, deuxième mpaka ku cinquième chapitre ya deuxième livre ya Samuel. Sasa wakati jeshi ya Talut ya Saul inaogopa, jinsi Mungu unaona wasoda wiko wanakimbia vita, jeshi ya Daudi kasema, kam min fi'atin qalilatin ghalaba fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Makundi mangapi madogo yalishinda makundi makubwa ya majeshi kwa ruhusa ya Mungu. Wallahu ma'as sabirin, na Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri. Ce qui manque FARDC ni determination na endurance. Mungu yuko pamoja na wenye subra, watu wenye kuandire. Walamma barazul lijalut wa junudi, wakati Daudi alipanga kwenda pigana na Goliath, qalu, sikia formule hii, naomba kila soldat musulman ajikaze ayue hii dua. Iko suratul Baqara
ni chapitre 2 mu Coran, verset 250. Suratul Baqara 250. Usifanye allusion na Ayatul Kursi ni 255. Hii ni 250. Inasema nini? Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqaumil kafirin. Naomba Waislamu wote wasome hii dua kwa huu wakati. Kila mzalendo mwenye anataka nchi yake aisome hii dua. Tutapata Daudi insha Allah. Inasema nini? Rabbana, Mola wetu, afrigh alaina sabra, tujenge kwa subira, tupatie endurance, wathabita aqdamana, zikaze vikanyagio vyetu, isikuwa za kufanya wale papa zote alishavula tenia na kimbia. Angalia nani vyenye vilipitikana kansa hiyo. Baba wanaona vita inakuwa makali, soda anavula teni, anatupa kaske bere tupa botini. Batoto ya basoda na ba mahibobo ndio wanalogota teni na maarme wanafala, wanaona koma baba nakimbia, na shetu tujunge basi adui tupigane naye. Maskini ule utoto walikia kuua. Papa unakuwa unapiga mazazi. Bien que watu waliona ni derangement na pengine ba traître bakatraire ule utoto kuupanisha na kuvuisha. Mais ni message fort. Tout ce pays ici bas qui vivra verra. Na mokili tour à tour lelo ya yo lobi ya moninga. Hii histoire ngali itageuka. Mimi nawaambia. Daudi aliomba Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqaumil kafirin. Mungu tujenge kwa subira, thibitisha vikanyagio vyetu, tusitetemeke mbele ya adui, na utushindie, utunusuru na makafiri, watu wasiotahiriwa watatushinda sisi taifa ya Mungu. Vipi? Haiwezekani. Twende. Daudi mzalendo akaenda kote ya roi Saul. Mingine iko naanguka siku baada ya siku mpaka sasa walingana mufika hako. Est-ce que ça sera comme c'est écrit dans la Bible? Mungu apishie mbali. Hatuwezi souhaiter. Parce que sor ya Saul ilikuwa nini? Wakati wanataka mufika hako alijiua na watoto yake wawili. Mebadui walipata maiti yake na waliitundika. Mungu apishie mbali. Mungu apishie mbali. Pourquoi? Parce que alikuwa alishachanganikiwa ile kwenda ona mizimu. Ndo ile kwanza ita makoalisio zenye hatutuservire a rien. Manake walete ba Algemira, wale ba Romain. Wenye watu walikuwa naita Zevarist. Mnaona fedhe yenye walitupatisha Goma. Bana ikalisha chini kuwapiga vipasi kumatako za maimbwa. Bana ndio walikula franga ya FARDC maskini. Eske FARDC angelipiwa franga yenye Algemira alikuwa analipiwa wangishinda ile vita kweli? Eske mzalendo angipata hata salary ile prime FARDC anapataka, wangeshindwa kupigana ile vita? Kama wanashindwa, dawa mzalendo hawezi fanya kazi, juu iko njala ataiba. Na kijaiba na aribisha condition. Tazama kwenye fire ilikuwa. Tunaleta wa Sud Africain. Si ndio wale walikufa kama wangapi gouvernement biko confiné Goma. Jeshi la Tanzania liko confiné Goma. Jeshi la Malawi iko confiné Goma. Bukavu inakia kamatika. Hakuna Sud Africain, iko prisonnier Goma. Hakuna MONUSCO, iko prisonnier Goma. Hakuna nani, peut-être Warundi na sasa walishakuwa kwao. Ndo ile Mungu alishatutoka. Maintenant il faut qu'il y ait un David mwenye atasema kam fi'atin qalila ghalaba fi'atin kathiratan bi'idhnillah. Makundi madogo mangapi yaliyoshinda makundi makubwa kwa ruhusa ya Mungu. Il faut pawe mtu mwenye atakuwa na cœur dur. Insha Allah, pengine ni maandiko iko na tabiri, simjue wala si imagine, mais iko. Fahazamuhum bi'idhnillah. Lile jeshi ambalo hatujua litatokea wapi melilipambana. Maana yake litapambana. Daudi alipambana kwa jina la Mungu. Wakatala Dauda Jalut, na mwisho wakaua Goliath, pour dire que l'ennemi de l'Est un jour sera mis en déroute. Insha Allah. Wa atahu Allahu al-mulk. Na ule Daudi akapewa nini? Akawa mfalme. Maana yake kama mission ya ba warriors ilieshue, quelqu'un d'autre le fera à leur place. Et Dieu le donnera la trône du Congo. Inch'Allah. Wala hikma, na akampatia sagesse. Wa allamahu mimma yasha, na akamfunza katika elimu yake. Menasikia sasa secret ya Congo leo, kama nawaambia juu ya grande guerre, ni juu ya hii paragraph. Walaula dafa Allahu an-nas ba'dhum ba'd.
Kama Mungu asingechonganisha watu wako wanapigana wao peke kwa wao peke, la fasadati la ardh, mudunia mungelikuwa fasade, mungekuwa desordre. Iye nyonona kila siku M23 na kamata Goma, CNDP kamate Bukavu, Muteuzi atukimbize, siye nini, tuende na hangaika, wasoda wakufe pour rien, population ba commerçant bakwe toujours piller kila siku. Haiwezekani. Il faut un jour watu wafunge pepo wa faze kabisa ile ya kweli ya kukua kikue, wawili wakufe, watatu wapone, wenye watabakia watajenga nchi. Hapana ile maboga ya kusema sije tunaepusha mabende sa mebende sa, watu watakufa sana juu ba cible biko cible tu na watawaingilia na watabaua. Qur'an nasema nini juu ya ile? Innal muluka idha dakhalu qarya afsaduha. Ufalme mwingine ukiingia katika nchi yenu itafanya ufisadi, watawaribishia. Administration haiko gouverneur ndio atakuwa gouverneur. Hakuna wa député sasa hivi Bukavu na Goma, alors que bali dépenser franga yao kwa kufanya kampani. Hakuna wa ministre, alors que bali respecter makota. Wajalu alihata al-adhilla, na watafanya wakuu wa ule mji kuwa watumwa. Ndio kitu kenye mko mnavivre sasa hivi. Gouverneur wa Goma ni nani? Tusiogopane, tunaambiana kama wote tunasema ni vetu. Gouverneur wa Goma ni nani? Jalo ali hata hala adhilla, wanafanya wakuu wenu kuwa madhalili, walishakimbia, wageni ndio wanakuja kuwatawala. Tunaambiana kweli. Na ile mission sasa itafikia ni mawili, au pouvoir yanguke au tugawanye nchi. Mutafanya referendum force gisi mko na ile boga ya kusema adui anaingia mnampigia mikono, mtaona juu asituue, tuvote oui. Ile wakati ya Kabila juu ya referendum constitutionnel, Kabila anakia mimi naleta jibu ni moja, kila mtu atachagula watu yote oui. Constitution ikapita. Leo hii constitution ndio watu wanaanza sema ili ndani yake mko reserve ya baetranger. Si article tuko tunaziona. Mena itafanywa ingine referendum. Eske tugabule nchi, wataanza kuonesha monegi si. Na ni leo ni kweli Bakino walishaanza uwa Waswahili Kinshasa. Bakino iko na uwa Waswahili. Watakia sema vile unaishtuka watu yote wanagisi walikuwa wanatuua na gisi wale wasodao walikuwa wanatupie huku. Yo bolole nini. Watu juu ya woga na surtout kikubwa. Kumbuka kama kwenye adui iko anatawala, nisha visema. Iko anatengeneza maisha ya raia. Hatujaishakuwa serikali. Mwenye analala kwa kitanda ya mama njoo baba. Waswahili wanasema. Sasa ataboresha maisha ya raia na shusha to ya dolari, anawapatia mahitaji yao yote, wanasafiri 24/24. Leo tulikuwa Bukavu, Goma kutana na soda usiku, afadhali uone Mulozi. Uone Mulozi. Sawa, wale watu watatulia kisha wafanyishe referendum, nchi inaenda. C'est pourquoi nawaambia la grande guerre ni kila mkongomani ajitie dhamiri safi. Ndo namalizia mada kwa kusema vita vikubwa ni nini? Ni jihadu nafsi, kupigana na matamanio ya nafsi. Jihadu nafsi. Tamaa ya nafsi, tamaa ndo inatufikisha leo kwenye tuko. Viongozi wanatamaa, hawapendi kugawa mali ya nchi, wanastoke mapesa, madolari na madolari kuma banki za nje. Leo nchi inaingia mkao. Maakoro za mining zenye ziko mu nchi, wananchi hatuzijue na hatuzibeneficie, ni wa étranger tu ndio wanakia kuexploiter. Menace que vile vitaendelea mpaka wapi? Peut-être kwa wazungu wanasema non, trop c'est trop, il faut tusaidia hii population. Tuibe mena tuisaidie. Njoo plan yenye iko nani anasahau? Na jeshi iko toujours fragilisé chaque jour davantage. Atujue ule mzalendo Daudi, eske ni profesia Daudi? Mimi peke na prophétiser mais sina précision. Nawaambia tu il y aurait un David qui réunira le Congo. Mwenye atatusaidia Congo ikue uni, fort et prospère. Il y aurait un David, mais atatoka wapi? Tutatosha wapi? Nisemutaki jina watu wazania huko mimi najua japo sijue. Mais il faut tu niseme. Angalia Burkina Faso tuko na ule soda ule nani? Wanamuita nani? Ibrahim Traoré.
Peut-être kama ni civile ya kwesa Magufuli Tanzania. Voilà, ba vrai David. Ukitaka ujue aba ba David wengi nasema soma Zaburi chapitre 1 verset 1. Mungu atakuonesha mfalme mwenye anafaa kuongoza Kongo sifa zake ni gani. Ni mtu mwenye hatembee na watu walevi, hatembee hakai katika mashauri za waovu, anafata haki na kweli, anasimamisha justice na kila mtu anapata droit yake. Mungu anasema ule ku 3e verset ni sawa mti uliopandwa pembeni ya bahari. Haikose mai, majani yake yote iko veri na natoa matunda. Ku 4e verset anasema utawala wake hautaanguka kama. Lakini waliotutawala wanasema ni wale ambao ni walevi, walafi, waongo. Wale ni kama makapi kwenye mbele ya upepo, ndio hiyo unaona wako wanapeperusha, hawana meme idee de chambre réunie, wanakosa solution kupatia president de la republique. Na wanasema nafasi ya wale haipo, ndio maana wako wanaenda naanguka. Ba warrior waliingia mu ambiance, mu aventure. Tuko wapi leo? Inchi inaenda kufa. Maandiko iko wazi. Na Mungu alipromettre kama mko na mainsinye ya Israelien. Soma kitabu cha Wafalme, Biblia utajua soro yenu. Chapitre 1 verset 9, Wafalme wa kwanza chapitre 9 verset 4 à 9. Mungu anaambia roi Salomo clair, unanikaribisha katika roho yenu, ndaishi na nyie mkifuata sheria yangu, mtii amri yangu, mfuate hukumu. Donc il faut que justice ishimame mu Congo, il faut que mutie l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, il faut bayan droit, barudishiwe droit zabo. Mutakuwa na Mungu, mutatembea na Mungu na kila mtu ataonea nchi yetu wivu. Nilisema kwa video ya mbele. Na Mungu akamwambia roi Salomo, na kama hautataka kutembea na mie mkinikosea, ndaiharibu hii nchi. Bageni watawatawala na mtakuwa kicheko mbele ya mataifa. Na itakuwa watu wakipita wataanza jiuliza nani aliharibu hii Kongo? Nani aliloga wakongomani? Gisi tuko leo watu yuko wanaangalia chawa mkichwa, ndio sawa gisi Rwanda mkongo. Ni chawa mkichwa. Sasa chawa inasumbua huu mtu. Mungu anasema jibu ni moyo, watasema waliasi Mungu wao. Muliasi Mungu, hamkufuata livre d'or yenye Lumumba aliwaambia, debout congolais unis par l'effort, unis par l'essor, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts longtemps courbés. Simama mkongomani, muwe umoja kwa nguvu, muwe umoja kwa matokeo kwa ajili ya uhuru wenu. Inua kichwa, msikuwe saizi waisha waponda mnakuwa makondolo yenye zilipondewaka tangu zamani. Et pour les bons, na kwa sasa prenons le plus bel élan dans la paix. Mkamate mwelekeo mzuri kwa amani. Njo le plus bel élan tunaishia pale. Pale ndo inatakiwa. Mungu atusaidie. Ile effort yenye wale wapadiri maskini wako wanafanya, pengine kama hakutakuwa nguvu ya kivita ile basi ifanikiwe, njo plan B. Tuone kama ipo siku raia wa mkongomani atajuir abondance ya mali ya nchi yake. Aseme Kongo ni tajiri, naye ale kwa utajiri wa nchi yake kama zilivyo nchi zingine. Tunaombea nchi yetu dua, Mungu atukubali na atukumbuke. Lakini hiyo ni utabiri. Siko nabii, sijiite profeti nini ni nasema njo kweli kama jinsi Yesu alisemaka mwinjili Mathayo chapitre 10 verset 24, lisemwalo katika giza litangazeni kwenye nuru, lisemwalo ndani ya nyumba mlitangaze kumanjanja. Maakoro zetu ndio zinatuangamiza leo, ndio tunalitangaza wazi kila mkongomani ajue. Kama serikali yetu itafikia kwenye itafikia, Mungu ndo mjuzi kama itaamuka, kwa sababu ndio suwe yetu. Lakini Mungu amuonee mkongomani huruma, ampe kile ambacho ni kizuri kwake na kenye kinamstahili, na insha Allah itatokea. Ukisikia hii video ndataka ucomment useme tu amin.